আমি শিশু শ্রেণীতে পড়ি। আমি আল্লাহর 99টি নাম আপনাদের শোনাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর 99টি নাম যে মুখস্থ করতে পারবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। আমি এখন আল্লাহর 99টি নাম আপনাদের শোনাবো। والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم غفور الشكور العلي القدير الحفيظ مقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب مجيب الواسع الحكيم الودود المجيد باعث الشهيد الحق الرقيب الكبير المتين ولي الحميد المفسد المجدي المميت المحيي مميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدي المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن أول المتعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع نور الهادي البديع الباقي الوارث রশিদ সাবুর। আসসালামু আলাইকুম। কত সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে আল্লাহর 99টি নাম শোনানো আর কি। তো যাই হোক, আমাদের আজকের মাহফিলের সভাপতি সাহেব খুশি হয়ে আমাদের এই শিক্ষার্থীকে 100 টাকা হাদিয়া দিয়েছে আর কি। আলহামদুলিল্লাহ।